अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 मार्च बरोज बुध मिडल ईस्ट से जी बड़ी खबरें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को झटके पर झटका लग रहा है। ईरान का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। अरब ममालिक ने सर जोड़ लिए हैं। सारे अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक अब इकट्ठे बैठ गए हैं कि अब इस सारे मामले का हल क्या निकालना है। बड़ी खबरें आ रही हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। एक तो अफसोसनाक सूरत हाल है कि अब से चंद दिन के बाद ईद है और पूरा आलम इस्लाम एक अजीबो गरीब कैफियत के अंदर है। पाकिस्तान 23 मार्च भी नहीं मनाने जा रही, यानी मनाने से मुराद इस दफा परेड जो है वो नहीं होगी। पाकिस्तान और तालिबान की झड़पें भी चल रही हैं, सूरत हाल खराब है और वो नैरेटिव जो पहले पाकिस्तान के हक में बन रहा था कि अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अब वो हॉस्पिटल या रिहैबिलिटेशन वाले हमले के बाद वहां से भी नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ बनना शुरू हो गया। और फिर ये जो ईरान वाली सूरत हाल है तो ये बड़ी अफसोसनाक है। एक तो ये है कि रात को आपको बताया था कि अमेरिकी सदर ट्रंप के जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था, जो कैंट ने उन्होंने कहा था मैं मेरा जमीर जो है ना वो इस बात की हमायत नहीं करता कि मैं ईरान के खिलाफ जो है वो ये जंग, जो नाजायज जंग, एक ऐसी जंग जिससे हमें कोई खतरा नहीं था, ईरान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, हमने एक आलमी ताकतवर लॉबी के चक्रों में आके ये जंग छेड़ दी है। उन्होंने कहा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, ईरान कुछ भी नहीं कर रहा था, कोई खतरा नहीं था, वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। हम नेतन्याहू की बातों में आए और हमने जंग छेड़ दी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब खबर ये है कि वो एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उस इंटरव्यू के अंदर वो तमाम इंकशाफात कि किस तरह से नेतन्याहू ने अप्रोच किया, कौन कौन सा अरब मुल्क राब्ते में था और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के झूठ बोल के ये जंग मुसल्लत किया, एक तो वो ये करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे अरब और मुस्लिम वज़राए खारजा का हंगामी इजलास आज होगा जिसमें मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। जंग बंदी और कशीदगी कम करने के लिए इकदाम ज़ेरे गौर आएंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश करेंगे। ईंधन सप्लाई अबनाए हरमज की सिक्योरिटी भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज ममालिक ईरान जंग खत्म कराने के लिए सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश भी कर सकते हैं। तो अरब ममालिक जनाब बैठने जा रहे हैं और मैंने शुरू में जिक्र किया कि नमाज, रोजा और आगे ईद, तो अब खबर सुन ले। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने कहा है कि इस साल ईद उल फितर की नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही मुनक्कद की जाएगी, यानी आउटडोर नमाज की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि कल एक PIA का तैयारा वो फजीरा से आ रहा था तो वहां से फिर एक ड्रोन से बाल बाल बचा है। अगरचे PIA ने उसकी ज्यादा कोई अच्छे साफ अल्फाज के अंदर तस्दीक नहीं की कि ड्रोन हिट करने लगा था या मिसाइल हिट करने लगा था। उन्होंने कहा बस वो प्रेशर कम हुआ तो हमें बस वो मूव करना पड़ेगा। बहरहाल इसी तरह से रिपोर्ट हुआ कि बड़ी बाल बाल मुश्किल से बचा है और 2 पाकिस्तानी शहीद भी हो चुके हैं UAE के अंदर इन्हीं ड्रोन्स और डेब्रीज के चक्कर में। तो अब इंडोर जो है वो नमाज अदा की जाएगी। ईरान की टॉप की लीडरशिप तकरीबन सिर्फ मसूद पज़ेश्कियान को छोड़कर और मुज्तबा खामनाई साहब जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनको छोड़कर तकरीबन तमाम जो लीडरशिप है ना ईरान की वो एलिमिनेट हो चुकी है। और आज तस्दीक हो गई है, आज तस्दीक हो गई है बाकायदा कि अली लारजानी साहब की शहादत हो चुकी है। कल जब इस वक्त शायद मैं वीलॉग कर रहा था, अली लारजानी के हवाले से खबर आई थी, मैंने आपको कहा था कि देखें अफसोस के साथ मुझे इसराइल की बात पर मानना पड़ेगा, उनकी इंटेलिजेंस की बात को तस्लीम करना पड़ेगा, इसलिए कि इससे पहले जितनी भी उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं और जिस को भी असैसिनेट करने का उन्होंने दावा किया है वो हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि वो बाद में जिंदा निकला हो, वो असैसिनेट हुआ है। तो उनकी बड़ी पक्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती है, वो अंदर तक घुसे हुए हैं ईरान के अंदर, कैमरों तक हर चीज को उन्होंने हैक किया हुआ है। अब अली लारजानी साहब बड़ी बहादुरी से सड़कों पर भी निकले थे, वहां से ट्रेस हो गए होंगे और उनको जाहिर है ये हाई वैल्यू टारगेट भी थे, लेकिन शहीद हो गए। बहादुर इंसान थे। कल भी आपको बताया था 67 साल इनकी उम्र थी। 1958 के अंदर नजफ इराक के अंदर पैदा हुए और सुप्रीम लीडर के बड़े करीब समझे जाते थे। उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि तमाम मुसलमान ममालिक में से एक भी मुसलमान मुल्क हमारे साथ
کھڑا نہیں ہوا. تو اب باقاعدہ ان کی جو موت کی تصدیق ہے وہ کر دی گئی ہے. اے مسلمانوں کی اقوام اور دنیا کے آزاد لوگوں، ایک بندہ خدا اپنے رب سے جا ملا ہے شہید ہو کر، ایک عبد خدا اپنے رب سے شہید ہو کر مل گیا ہے. تو باقاعدہ ایران کی جانب سے سرکاری طور پہ علی لاریجانی صاحب کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے. اچھا، یہ افغانستان کے حوالے سے معاملہ بڑا خراب ہے، چیزیں بڑی خطرناک ہیں، اور طالبان کے چیف جو ہے اور طالبان سارے ہی اب پاکستان پر ظاہر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اور لیکن پاکستان نے حملہ جو کیا تھا وہ تو ایک ڈرون ڈپلومیٹ کی خبر ہے. وائی از افغانستان ڈیولپنگ اے ڈرون انڈسٹری؟ کیونکہ وہ ڈرون بنا رہے تھے. اس سے پہلے وہ پاکستان پر ڈرون فائر کر چکی ہیں. ابھی کل بھی آپ کو بتایا تھا چکلالہ راولپنڈی کے اندر آ کے ڈرون جو ہے وہ گرا ہے. تو پاکستان نے بیسیکلی اس ڈرون فیکٹری کو نشانہ بنایا. اب انہوں نے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اسلحے کا ڈپو، ڈرون فیکٹری اور جو ریہیبلیٹیشن کی دیوار ہے وہ جڑی ہوئی تھی. عام طور پہ اسلحہ جو ہوتا ہے وہ رہائشی ایریاز سے دور رکھا جاتا ہے، نہ بھی حملہ ہو ویسے ہی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے کیونکہ اس کو شیلڈ کے طور پہ رکھا ہوا تھا تو بہرحال یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اب تو عالمی میڈیا نے اس بات کی تصدیق ضرور کر دی ہے کہ بے شک وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا، لیکن اس کے ساتھ ڈرون کی فیکٹری بھی موجود تھی. اچھا جی، نیو یارک ٹائمز نے آج دوبارہ سے ایک دعویٰ کیا ہے. نیو یارک ٹائمز کہتا ہے رشیا از شیئرنگ سیٹلائٹ imagery and drone technology with Iran to target US forces in the Middle East. یہ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سیٹلائٹس سے جو ڈیٹا ہے وہ روس جو ہے وہ ایران کے حوالے کر رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ٹرمپ اسی لیے پریشان تھا کہ روس جو ہے وہ مدد کر رہا ہے، اور چائنا بھی اندر کھاتے مدد کر رہا ہے. اور ظاہر مدد کر رہے ہیں تبھی تو ابرائے ہرمز سے جو ہے ان کے جہاز جو ہے وہ گزرنے دیے جا رہے ہیں. اور بہرحال اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی بھی شیئر کر رہا ہے، ڈرون بھی دے رہا ہے ایران کو رشیا، اور سیٹلائٹ جو امیجری ہے وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اچھا، پاک افغان ایک اور خبر سن لیں. ایٹ لیسٹ 5 پاکستانی سولجر ہیو لاسٹ دیئر لائفز اینڈ 3 ہیو بین انجرڈ ان این انسیڈنٹ آف کراس بارڈر فائرنگ فرام افغانستان آن دا غلام خان بارڈر کراسنگ. غلام خان بارڈر کراسنگ پر فائرنگ ہوئی ہے. 5 وطن کے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں. تو بہرحال عید قریب آ رہی ہے اور یہ جھڑپیں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. چیزیں خراب ہو رہی ہیں، مسلسل خراب ہو رہی ہیں. وہ طالبان جو لوگ ظاہر ہے ان کو نہ تو تسلیم کرتے ہیں، اور جتنے وہ ہارڈ لائنر ہیں جس طرح کی ان کی صورتحال ہے تو دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اب ایک ایسا واقعہ، چاہے وہ پاکستان کی غلطی سے ہوا، چاہے طالبان نے خود واردات ڈالی، چاہے وہ ڈرون فیکٹری کے ساتھ ہونے کی وجہ سے نشانہ بنا، تو اس وجہ سے طالبان کو ایک وہ سافٹ جو ہے وہ، کیونکہ اب عالمی ادارے بول رہے ہیں تو وہ مل رہا ہے. طالبان پاکستان کے خلاف کارروائیاں بڑھا رہے ہیں. اب پاکستان میں بھی ظاہر ہے عید ہے، عید کے اجتماعات ہوتے ہیں، جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں، تو سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے لوگوں کو خاص طور پہ ظاہر ہے سیکورٹی فورسز یا پولیس کیا کر سکتے، کتنا کر سکتی ہے، لوگوں کو بھی اس حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.